Abarka mambo be konton ha misilimo be denin konton abarka mambo be konton ha misilimo be denin konton benta albaraka kolo kunna jam wala keta awhanu kolo mu awhanu du ko be halo nyamina mo kilim kunta bel tamal wonu habila kilim tante fami kilim tante jamana kilim tante patage tante patbin tante bel tamal awhanu koti ni mingi bulo duma koto e bati bulo dum fem koto e hakay bulo dum fem min koto ni mi bulo dum koto e mi bulo dum fem koto e hakay e bulo dum fem min koto e alhano ke ta feminti nkila sallallahu alaihi ko alhano e ko yarfa wallahu bihi aqwaman wa yad'u bihi akharin kase mo dol kortale alhano sabula hidarjo korta dunya ni lahira hila ko korta dunya ni lahira hikisi dunya ni lahira hikanjuro dunya ni lahira bara amam beto ko mo dolu ha min bata kwano ala ha londo ni ha barala ha dema halfasa abil ile ko korta mo son ta mo manson itel konta jigila awano mo mo ko korta wallahi mo mi la ko jigino kase mo dole fanan la ko jigile ase dole fanan ko jigile iketa famiti iketa habilati iketa jamalati ni ha hono la bula few e hajinta akoto e hajinta don don yinna inta de mala surtout e hakele ila ko sele jigi ise ke fenti akala sila ko jigi alimun kisla fulanyo hoyma donc wol mo habari mismo be konton ha be invité benye be sila le 13 septembre ndata min kila san wosan fa albaraka halabalu ha finance ha yatimo dema ha miskino dema ha karaniye dema ha wano le fasa donc wobe ngalemu donc bebe invité surtout ha pare laske ha dini le parrainé 60 € par an a malala ni mo so kuruma foni fangi fanda kurama ala mo kenna ni hana tota atala basoni aliyen donc wala mo habari be invité be hakata ha parrainé laske ha albaraka finance ha dima ko alma hero kala beden ni mo wani ba ka de mo alma hero kaliya ala kan ila ko liji dunya ni lahira ini bon so mumbe be donc wala mo habla balam be fundu wala mo sallallahu يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البركة مامو جمالو أفتجع بي هذا كنتم أفتجع بي هذا كنتم donc hamde ane tambi sa wo sa ko mon dalta minna no le mo albaraka la benga min benala kala mois de 13 septembre donc ben to jambi urayna ala ko hana wolo nyama karanya barke bien ala ko fisi fa mustafa yo badani ben wado je ko mon dalta nyama sa wo sang san ko to min tambe ta ko min tambe ta ko la ko ngo nya sa barke bien donc habar ngel la long ko min sotata o lungo kon la ana abarata nyamin ala ko hodu nyama karanya mo ko bien donc hambi ngada mo do fala jande bena tan turo kala folo bodo mi déclarer de sali kon la wolo ha fa kasota fayda wala mo 30 000 euro wol déclarer ta baro déclarer hala kun jamanga hatara fongo min tata to promesse min tata die avo lolo ko simon odu lolo ko ma lolo ko fayda 25 man fata min ha promesse ke donc alhamdulillah rabbil alamin donc mo fongo la hido tala mo
jongonde ba alfa sala dimma donc obe nata ya fayda nata kala kile godo min gema ken sokta tan fongo de min defew para wakata 27150 donc au lieu de 30 000 fo ma fa la ko fo mo sa fa hamuya parce que na fa ko 30 000 le bodé donc mo waro haaje be 30 000 barolla donc salon ngonya donc premier mini keta donc fayda alhamdulillah rabbil alamin ata ke yamin ata tere ken joti donc barke ngami gema ma soto wala keta 27150 donc wala keta wodi donc sale min tata je kono la wala keta 1800 euros wala keta wodi donc o bore je doit faire le sileng ani fereto min keta je kono la donc wala kayanda 4260 donc fayda nga calculer ça le kono la je 27150 donc nga calculer je budum fayda fere min beta to bata je wala kayanda je 6660 donc on le fait au bota 27150 donc mo fa to kamadi il va hakilologie donc mois de juin aussi de mois de juin mabudu ha le 31 décembre 2018 donc godo min dépenser taw ko la wala ka 7940 donc ala ko habari la donc wakata barande passa bodo jang ata ha tuba comme alfa khalo nyamena bala min dama tataje donc mo ho meo be situnalia mana akumba bala do nya sifale woto no mo internal la koti parce que hatara internal ba dama taje no mais ko shamba da kata ne bara tara mampan mala fa da ke halata wakale mu me be ki jebutu nge gole ma ba mini bi je ko la yin ko ala ko fo je sala ka nyamena kara hada mo taje bala gole ndat na ke je donc ala ben karamo ko da dumuru ko lu baje anin karamo ko sala ko nyango de calculer de 2018 na donc hata le 2018 nyango de ko do calculer wala ka 7940 donc fara wolbe borata gudum godo to na to mbulla donc o ka 12550 donc hata karamo holla sara ko mo gudum ko nyanga mi fote hata janvier ma 31 mars donc wota da kanya gudum 5000 euros parce que ala ngi jam fana ala hade baro ka wota ta dubai ko mo data nyami na sawosa pare na simin se kekene donc dinni ngilinge 60 euros mo ni ho pare ne ha constitue kilinge ta hata hadima constitution wonte pare na sitre ha ko ibo constitution sanna 60 euros la wonte de wobe di li te mata dole mu donc 60 euros wole mo pare na sitri bara hainda dron hadi tigi makado dron ko mo dala sawosa ba dole bandala ne min tata me hafu ko constitution bije e kanda mi hafu ko constitution be ga kan 60 euros la donc ni hadi ni ngilin pare ne soit e haki hankili sa hafu me yalla mo hoy nyo hon pare ne la e hida adresse fo asebuli adresse ta hitaje ne mbele dum fana ni ne ngodo be la e so constitution taraje ni ha pare na sike asta hadibulla donc obe boron ko la je ko fayda godo mi je keso ko bi de donc wala be kay ni 7550 euros donc wol jenta ndala wahato de tembudu ni wahato mi de tembudu hanja ni ben wahato donc mo ho fa so la sa ifan hakilo la donc hambe be mi barangi be tantula ame tambe ko mo sa kanya minna sanwosa donc ngada mo hata nantima hana bula jahana bula jidingira minto donc mo hola konima barani ma ko nan de joxo sunka be tantu sule donc hata nanti maga ben folo mingi hana bula pari de min be kata mo ni ha fenka ko la de men be to homa danno men be kilo ala habero adresse donc ngen sabu be ni wali be ha akiva ya donc hambe alsa ko nafsa ko jama sabo min la law fanan kan hambe ala hay long parrainage min jendi be si wakale ha parrainage parce que association mini bidan fo mo holo hande faham ni hame ko association mo holo be dundi nga ko tala mini be godo saraka san wo san ha association nda balu wo mo holo fanga be du khayari association ko la mo hobe siari bar mo hobe fa be cotisation la ha vo karo wo mo ho konti man siya mo ho ko la be mbakili ni fayda ko be basiri ndama ni me shota be mbakili ko la inne se bara donc fembe tata de sato donc fo ni ala fa ko occupé taw donc hambe asa na beso gasago donc a metambi c'est une déclaration minketa hadingira minta hadi al barakama parce que be ni altara la ala ko ni sabati nyamen ni sabati yadi donc ko fa hakata ha fenna hato al baraka bulla min se la baralo sanwosan arka ala ko al baraka safa balu donc fa la tata saha o dingira o manda be dingira na atafanga hadingira bo no luoti
o fana man ta ka dingira wodi fonna kona krifan donc luwo donc dingira annexe fula tan biye ko la donc o tambe sa kan luwaye la bana anata la saha o min jodo o me go baladu donc fa haje to benne ha to ben betege ala ko fondua sesna siya nyaminna ala ko wahake albaraka la balu ngati donc bi den baro mi janga keten fula amma banje ko fele alhamdulillah rabbil alamin fayda 1 million fayda ko 900 ko de fayda 1 million 900 mille ken bo mi janga to be nyani mi janga do bi den karo ken soto je hake albaraka la balu ngati bare hambe amamba dugo to be dar leje donc mbende na tarin ni bare le be sa woza alta al sitara saki sokolo saki minti saki mois saki ane ala fan ko ni matara ki janga fi wala amale bar ne hajo ngotara bi shini hata be ko to foli yenne ala fan hamba da fi wala kan to de ala bani ya tahti le fan bodi donc bar ni dingra sotta jami se le bara comme kumi janga da batade ko la kri kon la donc no bara ta bu do to non ko da banta loyer bu mba sotta donc ni sike albaraka mo fa be lafiyati ha fa wo sangeng dingra kembe je kala baraka la kenna balu ke ko kan dingra minto donc hobla bara ngi be fundula baro min bebe ke kan kolla ma be nyaasi fano itigi hakkilu diate yani ina be nyaasi fano bande ke nche min fom be hakata hi wakali halong hafo itigi hakko ku gen kono inta kele mo hoye iba kele alale iba kele ile sini nyaasi wole parce que sini iba tarale nya ini mo hode de lala nse kuma kilo dron fo be mo ni libi jan kolla ke mu sudindi ha albara bara ni ba kala alaye ma fode ala kuta ko ko fara ba ni ba kala alaye imam benson consultation mo woto baro be ni ba kala alaye ita fango hala ha ko jengal alaye ala ben sara nim fakata na anda wuli ben sara tar nyale ndama benson na ni kala woto mam benson baba ni kala woto mam benson karbo ni kala woto mam benson ko ni kala woto parce que algama no sini be ko konko ina de ko gatali yenje inde ko gatali na yenje iba bande ko gatali yenje inde ko gatali baba yenje i xamin bara jak i xamin sene je taxaw tegele je donc ba ni ko bara ni ma obla ko fi xamo consulter no ko kake hake no ka kera ke ikanake ikina ke no itele be perdre la tente itele be perdre la parce que ni mo ha perdre silo yitila ibula tako akiti della parce que ta perdre ko to parce que ni ha je ko kuru silo yita mo ko la ita ko kuru kelalde donc min bulati to ko adangi la pelle donc fi ho faamu fa donc ni minga bara ni maje baro misi ki de sini nyaasi godi ikara mo consulter wala parce que ibulisa sole ke mo hola sentano sole ke mo hola ni habara ji ba nyame na ka ba kala ata wakite mira kolo dane ha mo yininga ni hidi mira fa ma ha ata fa ka ni mi fa kana ka ta yininga ni mi fa kana ka ta yininga isa ka ta yininga ni kar sa wata ka Allah mo hoti ikunna diata no ma daga Allah mo hoti a fa kisi ko ngata ya sa mo to barkante la lendo man de ni ngadi ma ibadu mulale donc hambe asaba no so barangi be sago nemme se binno e haake bande ke ngalon ar barka ke nemmi santato bare muse nimi so tarato abara la ye ni haake mala ala fukan ni haake ima hadu arbaka en kolla iman dum pilasi kuma iman dum to kuma ha ka fo ko ma kitere be jama fa man de kitere be janzerla man de ko yite de ko yimeke man de ko ni hameke ko fo dunia be hi to fo iman dum condition kan idum tale ala le kibaka ala le ko ala hisa siri billahi wallahi tallahi ni min falate man na to ko man ba to ko je ngan kan ala fangalla isa jijang ifa ashanu ya jita hoja ni ada sikili ndu ngato limana yaka ki hadi ala lama ali yatimo min je kolla ani miskino min je kolla ko fo la sini sisa wati yaminna ala bi sara la jang terre à terre avec li defanya la jang ba non ni hafe ni ngako ko fulo de kele de aski ko ni ato khodi kata hay kele jewo ay dalo ba akama satra pour diyo ngoto donc ala be hamboroma be fim fengela ko nga halsa ala ngala bara donc hambi ke o fu jaw mo be ka friye bare mo bi jang kumo wasi am ko bulja mi be dana ko mala donc hambe ni sila ba ko mo ke ngako de wala be jembe jama be konton na ba fa be kini wali ha ta da muto hanje tembo mindo be ni wali da be karin al baraka nya su ku ba ni sokoylo al qur'ano le mu al qur'ana adikita mu ne bele adikita mu ne bele bar si le ku problème jamminna ala baro mu khaybolati ala baro mu khaybolati ko innal ladina yakhshawna rabbahum bil khaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wala be baro be dati ko ci sara ci ne est-ce que ina sinale ina dalaw
donc mo be li manata atalama abarata ala bo sala sala ni mala sini parce que ko kisa jini donc hammi barangi be tarala be fe gado halsa ala donc ha continue be barangi be kilila be barangi be tarala de marola comme data jamena sangota ala ko fo albaraka ta jamena e habaro min ka hata kum volo kambi a resultat bata ina dunia mu be bela ka fona be bataji ni mi tantato bi ni mi tantato sini ni sitana me jama kontana wala be je ram rabbi sallallahu alaihi wasallam